एते दिन पर आज मनुष्य टेंशन रु फ्री पाई कायदारे गंजे मारद काम पाई दियो इरे हे मु सीना एका सब रेडी कर दी हेले दिया सिले मारियो कि रे रतन छेड़ी अच्छी किसी चिंता नहीं ताकू डाकिले से दिया सिले मारद नहीं कि रतन छेड़ी याद आलो ए पंडाबू आसु आसु हगे मते दबन ना कोन चंद्रवंटर रतनी छेड़ी प्रकृति छड़ा लोकड़ा सुन 8 दिन लाने गंजे टाने ने मो आखिरो नाकरो जेमते पानी बात ये मार दे कौन मार देवी मार दे कौन मार दे दिया सिल्ला मार दे हाँ मु तम बळे गंजुड़िया हेछि तो दियासिली शब्द मुनी रे पुरे बुलुची दियासिली देले तो मारिबी बे भीतर अछि काढी न बे दीटा न के पांचटा न गोटे अछि काढी न काहे देरी करतिलो हाउ देखाओ गंगा गली जति के फळ पाइली सती काहे कौन न हेजिले दी मारा दे देरी करना उमा रो मुंडे मांगू डाके जे मालो गंजेई खाइबो आलो जने जाई दियो बाया बोते नहीं दुसालो चक चंडी दुश्मन को मार दंडी स्वर्ग में ले डालो जो पिला बो गंजेई नटाने से मो दांडर पालो हां मार देख देरी करना मार ये पंडाबू ये कोन जमरू होउनी हो नहीं ना तू जाए जो घसिले नियागण घसिले बिजुली मारी सामान्य दिया सिलते मारी पारू न तो द्वारा हबनी मार मार देरी देखा मार तम काठी रे टिके हेले दम भी नहीं वे मो काठी रे दम नहीं ना ए मोर स्ट्रांग काठी हरिया माने निया गणे जली जीवु सुनो पंडा के होशियार रहती बोलो तम पेड़ा बतर को काठी भी नरम गोटे काम कर आज गोटे दिन पई गंजेई न खाइले होतनी तुम जानछ ना पंडा बाबू गंजेई जमर भलो दिन नुआ जो माने गंजेई टाणती से माने तमरी भया सुखी के कळा काठ पड़ी जा निया गल्लू देखिउ शिव के जा कळा काठ पड़िलन सेति पई पूरा बळद को बेंगा हला बळिया तमे खाली खासुच मो काहे गंजेई टाणु तू जानिछ काहे की मो मन कथा मो भाउज बुझुथिला किंतु बिलु एबे ता बहू को मो पाखु पठौ नाही तते काहे घर अडारे रखि दिले ल तू मो दुख बुझु बोली तू गौ बुझु जुलो कहला कहिया गछर अगी बुढ़ा बसी थिला गंजेई निसारे पाड़ू पाड़ू देला हगी राम जे भजी राम जे नबीना सुंदर श्याम जे राम जे भजी राम जे नबीना सुंदर देखिलु देखिबी संध्या बेलटारे कि ओडे काठी टंग टंग कला पुनी मो ना धरि गीत गाउ राम जे भजी राम जे नबीना सुंदर श्याम जे पता है डेंगा की सुंदर छोड़रा टोकाटा कोन न हेइ छि मो कांगे एमिति होउजुला तम देह छई कोछि पतला हेले कोन सुंदर टोकाटा मो को दिन मते देखि ए कथा कइलो न नालो ए नाग देखा कांगे टंग टंग राम जे भजी 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 आसा राम आया नमस्कार 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 कर 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 तुरंत घरु बार ए क्या बे तू तो ना गण है आया मो ना हला रसिक प्रवर पंडा बापा का ना हला प्रेमिक प्रवर पंडा ता बापा का ना हला कामुक प्रवर पंडा आ ता बापा का ना हला हिस्टीरिया पंडा राम जे भजी 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 ए,
ପୁରା 14 ପୁରୁଷ ନା ମୁଖସ୍ତ କରି ଆସିଛି। ଆଜ୍ଞା ଆମର ପଣ୍ଡା ବଂଶ ଖାନଦାନ ଆଜ୍ଞା ଆଉ। ହଁ ଖାନଦାନ ଅଛ। ଆଜ୍ଞା କଣ ଲାଟ୍ରିନ୍ ମିଳି ନାହିଁ ନା ରେସନ କାର୍ଡ ଭୁଲ ହେଇଛି? ଆପଣ ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ମୋର ଓଡିଆରେ ପିଜି, ଇଂଲିଶରେ ପିଜି, ଫିଲୋସଫିରେ ପିଜି, ସଙ୍ଗୀତରେ ଅଗାଧ ବିଶାରଦ, ଆଉ ଶେଷରେ ମୋର ସ୍ପେସିଆଲ ପେପର ସେକ୍ସ ଲିଟରେଚରରେ PhD କରି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଉପାଧି ପାଇଛି। କହିଲା ରାମ ଯେ ଭଜି ଭଜି ଭଜି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲା ବେଳେ ଭେରନା ଭଳିଆ ରଡିବୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ରେମୁଣା ମୂଳା ଆଣି ତ ପାଟିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ର ଆଜ୍ଞା, ରେମୁଳା ମୁଳା କଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା। ଭଗବାନଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ର ତୋ ପାଖରେ ତୁ ରଖ। ଆଜ୍ଞା ଏତେ ପିଜି ସବୁ କେତେବେଳେ କଲେ? ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଉ। ଏଇ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ଟା କହିଲୁ, ହଁ କଣ ସେଇଟା କହିଲୁ? ସେଇଟା ହଉଛି ସେକ୍ସ ଯୁକ୍ତ ଲିଟର ଯୁକ୍ତ ଚରଚର, ସେକ୍ସ ଲିଟରେଚର, ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ, ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ। ରାମ ଯେ ଭଜି ଭଜି ଭଜି। ଗୋଖାଦ୍ୟ ପାଟିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବୁ। ଗୋଖାଦ୍ୟ ହଉଛି ଅମୃତ, ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? ଖାଇବୁ ସେଇ ଅମୃତ। ଆଜ୍ଞା ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। ଏ କଣ୍ଠ ତୁ କୋଉଠୁ ପାଇଲୁ? ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଟିସୋରି କଣ୍ଠ ଆଜ୍ଞା। ଯେମିତି କୋଇଲି ମଳ ଦ୍ୱାର ନାଇଁ ହଉନି, କୋଇଲି ମଳ ଦ୍ୱାର ଚିରି ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଏଇ କାହିଁକି ଏଠିକି ଆସିଛୁ? କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଛୁ ଏଠି? ଆପଣ କୁଆଡେ ଭଡାକୁ ନଗଉଛନ୍ତି? ଶଳା ମୁଁ ଦଲାରି ଭଡା। ନାଇଁ ନାଇଁ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ, ଆଣ ପିଟିବି। ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ଘର ଶୁଣ, ଦିନ ବେଳା ରହିବିନି, 10 କାଟିଆ କରିବାକୁ ପଳେଇବି, ରାତି ହେଲେ ଟିକେ ଗୁଞ୍ଜିବି। ଗୁଞ୍ଜିବୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବି, ମୁଣ୍ଡ। ଆଜ୍ଞା ଭଲ କାଇଦାରେ କଥା କହୁଛି ରେ। ମୁଁ ଭଡାକୁ ଦଉଛି। ଦଉଛ ଘର ଭଡାକୁ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ପିଲା ଛୁଆ ହେଲେ ତତେ ରଖିବି ନାହିଁ। ତୋ ପିଲାମାନେ ମୋ ପାଣି ସାରିଦେବେ, ଅନ୍ୟ ଭଡାଟିଆ ଭଡା ଦେବେନି। ସର୍ଟକଟ ହେଲେ ରହିବୁ, ନହେଲେ ରଖିବି। ଏ ଭଗବାନ, ମୋର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନସି ଫିଟିନି। ମୋ ଶାଶୁ କେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆପଣ ପିଲା ଛୁଆ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଆଜ୍ଞା? ତା ମାନେ ତୋ ନସିବ ଫିଟିନି? ଫିଟିନି। ତୁ ବ୍ୟାଚଲର? ବ୍ୟାଚଲର? ତୁ ମୋ ଛେଳିକି ନଷ୍ଟ କରିଦୁ। ଛେଳି? ତୋତେ ଘରେ ରଖିବି ନା, ଭଡା ଭଡା ଦେବି ନାହିଁ, ପଳା। ଏ ପଣ୍ଡା ବାବୁ, ତମେ ସେମିତି ରାଗୁଛ କାହିଁକି? ସେଇ କଥା ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ କଲେ ହନ୍ତାନି, ସବୁବେଳେ ଖାଲି ରାଗ। ଏଠି ପଣ୍ଡା ବାବୁ, ମୋ ଘର ପାଖରେ ଯୋଉ ଘର ବଖରାଟା ଫାଙ୍କା ନାହିଁ କି, ସେଇ ଘରଟାକୁ ତାକୁ ଦେଇଦିଅ। କାହିଁକି କୁହନି? ରାତିରେ ମତେ ଏକା ଏକା ରହିବା ପାଇଁ ଭାରି ଡର ମାଡୁଛି। ତ କେବେ କହିନୁ ମତେ ଶୋଇବା ପାଇଁ? ମୁଁ ଏବେ ଶୋଇପଡି, ତାକୁ ମୁଁ ଦେବି ନା। ଦେବେ ଦେବେ ଦେବେ। ସରପଞ୍ଚ ଭାଇ, ଇଏ ତମ ନାତୁଣୀ ନା କି? ନା କଣ ଏମିତି କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲ? କେତୋଟି ନାତୁଣୀ ତମର? କଣ କହିଦେଲୁ ରେ? କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର କଣ ହେଲା ରେ? ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। ଓହୋ ସରି ସରି। ମୁଁ ତାକୁ ଲଭ ମାନେ ଭଲ ପାଏ। ଓହୋ 15 ତାରିଖରେ ଆମେ ମ୍ୟାରେଜ କରୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଭାଇ ରହିବୁ, ଦିଟା ଖାଇ ଦେଇକି ଯିବୁ। ହଁ ଯିବା। ଏଇଠି ରହିବା, ଖାଇ ଦେଇକି ଯିବ। ଯିବ କୁଆଡେ ଯିବେ? ହଉ ଛାଡ ସେ କଥା, ଶୁଣ। ଛେଳି କଥାରେ ତତେ ଦେଲି ଭଡା। ଦେଲ ଯେ, ଇଏ ଏମିତି ଛେଳି ଭଳିଆ ବୋହୁଛନ୍ତି କାହିଁ? କଣ ଘଟଣା କଣ? କହିଦେ ତ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ହଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି କୁହ କୁହ। ବୁଝିଲ କାଠି ବାଜା ବାଲା? ହେଇତିକି ମୋ ନା କହିଲି ରସିକ ପ୍ରବର ପଣ୍ଡା। ତତେ କାଠି ଡାକୁଛି। ମୋ ବାପା ମରିଗଲା ପରେ ମୋ ବୋଉ ଲୋନ କରି ଗ୍ରୀନ କାର୍ଡ ରୁ 5ଟା ଛେଳି ପାଇଥିଲା। ମାଇ ଛେଳି 5ଟା? ଓହୋ। ଆମର ତ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବଖରା ଘର, ସେଇ ଘରେ ଖାଇବା ରହିବା ଶୋଇବା ସବୁ। ମୋ ବୋଉ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଛେଳି ଚରିବାକୁ ଚାଲିଯାଏ, ଛେଳି ଛୁଆକୁ ମତେ ସେଇ ଘରେ ଏକାଠି ରଖିଦେଇକି ଯାଏ। ସେଇ ଛେଳି ଛୁଆଙ୍କ ମେଳରେ ରହି ରହି ମୁଁ ବି ସେମିତି ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା କାଶ୍ମୀରୀ ଛେଳି ବୋବେଇଲା ଭଳିଆ ସୁବିଧା। ଲଙ୍କା ଛେଳି। ହଁ ହଁ। ଆଚ୍ଛା ତମର ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି? କେହି ନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଛେଳି କାହାର? ଏ ଛେଳି ମୋର। ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି ମାନେ ଛେଳି ମୋର। ଏ ଛେଳି ମୋର। ଛେଳି ମୋର। ଏଇ ଛେଳି ମୋର। ଛେଳି ମୋର। ଖାଲି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର, ଏ ଛେଳି ହବ କାହାର?